Hani besar hanai oh haste wajah tangan bersih, jatuh basang, lal bidar basang. Pia ba mukcak semin atau tamang gay illegal immigrants. Ya ke ba raja saya itu banyak orang bagi orang tisha. Oh, je baki je mukcak bersih belajar. Oh apa hani besar ini bersih dah. Oh hai wansu. Oh to jaga sini mungkin baru bicara soalnya. Abo itu terus kayak mana? Bisa sekali cakap tentang apa hari ini jangan saling kokri. Maka cuma kokri jangan saling. Kongres ni amal, emang Bamfront netrite, pernah rohani sekarang. Sini pesak sekali, gari malu itu angdi, hingga si pernah rohani ni Bangali hote pare, Muslim hote pare, Sakpau hote pare, jekono sampradaya lo hote amra sampradaya kono Bangali biruddhe na, amra biruddhe amra, অবৈধ নাগরিক বাংলাদেশ। Okay. চলে খা চিনি চবা চলে খা চিনি চবা চলে খা বন্দে মাতরম Go back! Go back! সাংবাদিক বা সোশ্যাল মিডিয়ার তিনি সাব ডিভিশন মেজিস্ট্রেটनि थाखाय जे देबदेसान अ देबदेसाननि जों दाबो थांनानै जोंनि दङ आरो फैला साংবাদিक बन्धुनो फैला फैयानो हामबायमा जानांगौ जों साइमानो सारा भारतबर्ष जे इलिगेल माइग्रेंट बेलायखे हामा बागै अबनि करिडोर दंखा नॉर्थ ईस्ट एवं उत्तर पूर्वांचल सिनी त्रिपुरा राज्य हामानि परेसे बिहार हाई जगह से तिने 60-65 लाख सिनी तो खाई जागे ताबरना भूटान थे बारदै दंजागो अबन बागैनो जों तिनि सारानो नायो कारण सिनी त्रिपुरा हास्टेव गोबां दाल बिदार राजनीतिनि नेतृत्वनि कारणे जों साइमानो विगत दिनावबो जों नुखा जखन इलिगेल माइग्रेंट भारतनि स्वराष्ट्र मंत्री वल्लभ भाई पेटेल जखन साका जारा विदेशनि फायनाय खगै फायनाय बरक कुनो अन्याय अत्याचार फायजांनानिया बरक डिटेंशन केमत मानिया उगालनि फाननि रां जाजायाखैनो बरक सिकक भाबे खगै फायमानि अ बरक कारिमार होनाय रहनानै जखन कक्ति साका तत्कालीन त्रिपुरा राज्य कांग्रेस नि आमल एवं बामफ्रंट नेतृत्वे ब्रह्म रहनानि सिगां सिनी बसाक सिकातै गारि मालदै त्रांदि हेंगासि ब्रह्म रहदिनि किन्तु जों अफ्राबो रहमालिया अबनि परेबो भारतवर्षनि हायुंनि स्वराष्ट्र दफ्तर থেকে 2019-2004 होम एफेयारनि पक्ष থেকে त्रिपुरा सरकारनो नोटिस जारी रजाक होम एफेयार থেকে किन्तु अज्ञार कारणे यो हास्टेनि त्रिपुरा हास्टेनि बरक जरा इंडिजिनियस बसारक कोनो साइमालिया जरा नेतृत्व दं जरा सरकार दं जरा पब्लिक न बरक अवेयरनेस खाइलिया अबनि तक सिनि ताखो अक्रा रंजित देवबर्मा त्रिपुरा मथनि एमलेंग मानि परे होम एफेयार होम मिनिस्टर न चिठिरे मानि परे तब विगत 2 मास आगे होम एफेयार नि पक्ष থেকে नोटिफिकेशन जारी खालामजाखा जरा इलिगेल माइग्रेंट बरना रमै चिन्हित खालायै आइननि माध्यमनि बरना जार जे देशनिफ्राय अ देश पोस्ट बेक खालायनि बागै सारा भारतवर्ष अमहाय चलित किन्तु सिनी त्रिपुरा राज्य तामनि बागै तिनि सुजरा तिफानो मासाफोरनो चिन्हित खालायजाया मासा डिटेंशन केम्प तांजाया नेशनल फान्डनि बरना माइरं मेखे सारितन जाया कारण अबनि सिएमखा सिएव दङ जारा अन्याय अत्याचार खालायफायजानाय बरक भारतवर्ष दंगन बागै भारतवर्षनि नागरिकत्व मानानि बागै बरक एप्लाइ खालायमानाय होनै कारण विगत दिन नुखा विधानसभा जखन ककासा रंजित देवबर्मा जखन प्रश्न तिसावो अ प्रश्ननि उत्तरै माल्या ताक जरा त्रिपुरा हास्टेव मासाफानो जरा अन्याय
अत्याचार खाइजागै गुबुन चिनि हास्टेनि देश बांलादेश पाकिस्तान मायारमाननि जारा फाइनाय रक दाखनो भारतबर्षआव भारतनि नागरिकखौ नानानि बागै खरक साफानो एप्लाइ खालामनानै अबनि बागैनो जों सारायनो नायो दिनै एसडिएम देबरे सारायनाय যারা বেআইনি ভাবে ত্রিপুরা হাস্টেও ভারতবর্ষ ফাইনাই আবার ভারতবর্ষনি সার্বভৌমত্বনি একটা সম্মুখীন অংখা কারণ जों नुखा পেহেলগামো হামলা খাইজাগৈ ভারতবর্ষনি বরক নিরহ বরক 26 জন বুথাজাংমানি পরে এই ভারতবর্ষনি বরকবো এজে নঙৈ যেমন জ্যোতিরানী মালহোত্রা হাই বরক ত্রিপুরা রাজ্য অবতঙ্গ এবং অমরপুর অবতঙ্গ মানে চিহ্নিত খাই যারা বড় বিদেশিনো আনি ওয়ানসা হইয়া তৈপ্রাস হইয়া চাকমা হইয়া মলসুমিয়া যত সম্প্রদায়নি বড় যারা ইলিগাল মাইগ্রেন্ট বড় ডাকতে খাই রমই চিহ্নিত খাই যার দেশ পুষবেক খাইয়ানি বাগৈ जों তিনি অকংনানো তিনি সারা ভারতবর্ষনি বরক সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি বরক ইলিগাল মাইগ্রেন্টনি বাগৈ আত্মনাথের মানুষের কথা শোনাবার জন্য আমরা এসডিএমের কাছে আজকে টিউশন দিতে যাচ্ছে এবং আমাদের প্রতিনিধিরা এখানে সূচনামূলক ৩-৪ জন এসডিএম সাহেবের সাথে কথা বলবেন এবং আমি আশা রাখি আজকে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কোনো পাহাড়ি কোনো বাঙালি যারা ইলিগাল মাইগ্রেন্ট বাঙালিও হতে পারে মুসলিমও হতে পারে চাকমাও হতে পারে যে কোনো সম্প্রদায়ের লোক হতে আমরা সম্প্রদায় কোনো বাঙালির বিরুদ্ধে না আমরা অবৈধ নাগরিক বাংলাদেশের হোক পাকিস্তানের হোক মায়ানমারের হোক চিহ্নিত করে তাদেরকে যার দেশে পুষবেক করার জন্য আমরা আহ্বান রাখছি তাই আমরা এখন দেবসেন্দিতে যাবো সবাইকে যতক্ষণ পর্যন্ত শুধুতর আমাদের মহকুমা শাসক শুধুতর উত্তর না দেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা আন্দোলন সংগ্রাম চালিয়ে যাব এই কথা রেখে আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে শেষ করছি তিনি নরকনি ও হিমবতগ অবকি পার্টি বাই তৈজু জায়গায় খাইমানি না ববাহাতি কোনো পার্টিয়া কোনো রিজনাল ইয়া কোনো ব্যাসঙ্গম যারা ভারতবর্ষনি নাগরিক যারা প্রকৃত জিনুইন ভারতবর্ষনি নাগরিক থেকে जों তিনরে দেবরিসান নাই जों ওয়ানসাইয়া সিকামিয়া মুসলিমিয়া যত সম্প্রদায় যারা ইলিগাল চিহ্নিত মাখলাই যার দেশকে ফিল্ম মারখানে অবন বাংলাদেশ তিনি নো রিজনাল নো পার্টি जों শুধু ভারতবর্ষনি নাগরিক ত্রিপুরা রাজ্যনি ভাষা হিসাবে চিনি দেবরিসান নাই মহকুমা শাসন থানি আমি বিরোধন লুয়াতিয়া আমার নাম যে মালাই ফাইমানি অবতি রকম তুই নরং এসডিএম তাম সাই পাব কিসের লোক রকম সাই হামবাই সাংবাদিক বন্ধুরা তিনি এসডিএম সাহেব মালাই মাইয়াগুলো তিনি ডেপুটেশন অ্যাকসেপ্ট খাইছে অ্যাকসেপ্ট খাই বকৌ রেখাজে যে ডিমান্ড খাইছেন ডিমান্ড ইলিগেল মাইগ্রেন্ট তিনি বেनिफ्राय যারা হানি চিনি ত্রিপুরাও ইয়াखौबा भारतबर्ष যারা খাবি थांनाय করোনা दागदा दिखाय नायतुगै चिनि तो खाय करोना खातार दाखावो रखनानि बागै जों को ग्रिमात माने जेता रिमानि लिमानि आबो चिनि एसडिएम साहेब बो कोसिका तेबो गसिमयागलो बको रेखा तिनि बाखनानि बिसिंगनो बो डीएम नेतृत्वे चिफ मिनिस्टार निथानिबो बो कपिनो रखनानि बागै बरम गोनां एसडिएम को सीमानो कारै नोटिफिकेशन जारी खालायजाक इंडियन होम एफेयर्स नि बखाक्तै अब सुरुसे जाय नांजागिया ताम साने बन्थैले ताम कमेन्ट दं आबोनो ती जाय नांजिया तथा जों अबो जों तिनिवा अर जागा हायना हाय जों जत लुग्रन बुसखांगो जों को ग्रुपखा जों बुसखांगो जों सबै थायो जदिसि बआबोनो सांग नांजाया अर्थात राययां दं हांखाय जों बुसखांगो बरदेरनि कायसा जों हायना हाय सिनि अमरपुर साब डिभिजन तथा सिनि अरवा जों कतर खलायचे केसे जों आन्दोलन खानाय बागै जों रेडि दं हानि बसा हनै अ हास्टेबो जतन गसु जत बसंग दाल बिदल बसंग पियाबा मुकचाक सिमिना तामंगै इलिगेल इमाइग्रेंट्स याकेबा रायदा सायते फाइने रगनि बागै खरां दिशा ओ जे बाकी जे मुकचाक बै सलियार बरको हानि बसाय हिना गसिना बबो हाय वानसु अबो तो जरा चिनि कुंथे बारे बे जरा सलियार आबो जों जतन साइमनो विशेष खाय जों आबो जों अबो हारेना जों आसो सारान को करे तथा जों अमर जों सारान मो जों जे भारतनि संविधान बाय जे भारत सरकार ताबुक जे भाबे माने जे दागि माने
ও আইন মানে আবো সরকার নাইনাই তথা চিনি SDM ত্রিপুরা সরকার নাইনাই আবো বম হাইকে নাইনাই আবো जों যতনি সিও বড় বই সিও আবো বড় সামং তাंनाय আবো जों तामि सानै आबो ताइ सानाय मा हाइके निनि खुबतैनो कायसा बर दरना दाबो सुजरा अबाइके सामं तांजे यांगे कोगै थांमोनबो जबा खामोनबो हाइके महाय सालबो सुजरा रिवै बरकनो जरा खाइ कालान थाका नरकनि अमहाइके सामं तांजे याका जों ताइबो जबा कतम नखलायनो जों बद जोंनो सावकरिवो बिनि खान बिसिंगनो बद DM नि थानो कपि रहनाय कपि रहमान यागुलो DM साहेब नि थानिवो DM अब ताम खाइनाय अब बद जों बेपार जों अमनि यागुलो जों सब डिभिजन लेभेल जों जदि कपि रिमन यागुलो DM जदि सामं तांनिया आबनो मुथुइ दं गांगा जों DM थानिवो जों डिभिजन दन बागै जों रेडि दंनाय बताल रगो अबो याबरि रग जों म अ तालं थों अ तालं जों तयसा जों सालायमान यागुलो जों अ तालं बिसिंगनो जों रजाकनाय निनि सिनेमा ani simu ang korja tiprasa hisabe ang ani bumungke odin de burma ang korsa bungke bara asim hambat